Bow! How How are are you? you? Bow! Yo. Shabash, shabash, shabash. Welcome back to another unfiltered episode of Raw City Walk. Today, we are stepping into a true living museum, Peshawar. This isn't just any city, it is over 2,500 years old, making it one of the oldest continuously inhabited cities in all of South Asia. For centuries, this was the ultimate crossroads of empires and the vital gateway to the legendary Silk Road. But beyond the ancient history, we are walking right through the bustling ancestral hometown of Bollywood legends like Shah Rukh Khan and Dilip Kumar. It's chaotic, historic, and beautifully real. We are diving deep into these ancient bazaars to explore the sizzling street food and experience the unmatched legendary hospitality of the Pashtun people. Please take a quick second to subscribe to this channel. It really helps me grow and gives me the motivation to keep bringing you these hidden locations. And don't forget to drop a comment and say hi with your country name so I know where are you watching from. Make sure to stick around for the full walk so you don't miss the true, unfiltered vibe of Pakistan's oldest city. Turn your captions on to uncover the hidden history of these streets. And let's get lost to the ancient chaos together.
people walk YouTube.
Ahora cada pan que se echa está bonito no quiero saco loco. Terobani dan beberapa tahu. Assalamu alaikum. Salam. Terobani. Jazakallah. Terobani jazakallah. Jazakallah. Allah खुशहाल रखे. Kilo ne bu 55 kilo.
دلته یو یو وای اوس وای کنه Bow! how How are are you you? Bow! السلام علیکم لا यूट्यूब चैनल पे یوټیوب دی یوټیوب यूट्यूब चैनल पे का صحیح ده ساعت اشبازي پکې راغله کوم قسم اشبازي پکې دا 4K HDR واک د مهندي سامان مشته د موږ په خپل باندې انټرویو ورکړو چا په هول Short. فنکشن پکې شارټ ون ها چا مهندي سامان پکاري برډے سامان پکاري آتشبازي فنکشن کوي زموږ دکان دی پیپل منډي صحیح ده دکان हाँ। نمبر 10 what's the name of عثمان خان عیان خان عثمان خان احترامي خان احترامي هر مستعلا ده في ستيب بوالو the virtual walk 4K walk 4K شو توم ويرو بزي هو ده التدور في الركوب ولا ايه؟
बंद कर दें। थैंक यू जी। चैनल क्या है आपका? Zaro.pk जी Zaro.pk ZARO ZARO.pk ठीक है जी। थैंक यू जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पीपल म्हणते तर काय होते का बॅस पीपल मंडई का हां. काय होते ना आम्ही तशी जरा सबके होते ना बात नहीं ये मेरा बहुत ठीक मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।
ګډ دې دا ها پسین داس دې کدا سي پیپل منډه ته وځم داس یوزي بازار ته وځم بازار ته کدي کوم مو دې کنه آو نه په داسه نه وته په داسه وځم پیپل منډه ته پدی باندې مو دې کنه په دې بازار څه ناو کدا ته لوګ سامان نه خرڅيږي ها هغه پنساریانو دغه چي دي ها هغه په دې لاره دی دلته سامان نه خرڅيږي تر ته مخکې ته په کې ښکاري सागर बाजार में जीवन मंडे ته زما ټور ګایډ شوي पदी बस हम तम بس راځه ته راته مخکې اوسه لکه ته په زما ټور ګایډ یې Da खुबानी का रजिस्ट्री نشته دا ویډیو سره यार वसी वैसा कने मा हो दियो बेरा करे بدا زميلي دلې تاسو سلام اصل کې دروانی نامم څه بس دی فضل امین دروانی فضل امین جزاک الله
دا ورچوال واک ورچل واک یوټیوب کې چې مایک هغه ته چې ویم را به سپیلینګ نه ورچوال واک Some shade. Rasa. Shabash. Rasa. Shabash. Shabash. Varmoda, rispio wala kaka varmoda. Shabash.
السلام عليكم. کله دا بازار لار کوم ځای ته ځي؟ زه بس روان یم. او سیده چې زم ریته بازار دی او دا دی بازار ته سو سبزی منډي خاصه سبزی منډي د دنه والا صحیح شو مهرباني جزاک الله جزاک الله.
भैया माशा ये रेती बाजार सामने है? रीति बाजार सामने। ठीक है, शुक्रिया।
YouTube video YouTube da para como na bas ză pui șapa na la de ne Mama. Saya bawa. Baru tiket tidak boleh. Bukan yang terus. Awalnya berpikir जाऊ खायला टाटा ओके बस